من النساء تفصيلا عشر بنت وبنت ابن وإن قاد حدر أم وجدتان أخت مسجلة وزوجات معتقات ذات الوالى إذا الذكور اجتمعوا فالثابت وزوج ثابت وفي اجتماع للنساء حمس بنت وبنت ابن وأم عرس وهكذا الأخت الشقيقة ولو اختلط الكل لخمسة حبوا الأب والأم وابن العين والبنت ثم أحد الزوجين إن الفروض في القرآن ستة وذي لنوعين لديهم أثبات أول ذين النصف والربع الثمن ثانيهما الثلثان والثلث فاس والسدس أما ثلث الباقي فذا بالاجتهاد أزهاره فخذ مات الفروض من نوع فمخرج الأقل كسر الروع أما إذا كانت من النوعين كل فإن بدا النصف فستة تحل والربع أصلها من 12 والثمن من 24 جار النصف للبنت الفريدات جار والثلثان لاثنتين فاكثر تعصيبها بالابن وهو للذكر مثل ناسب الأنثيين قد ظهر النصف حدها ما فكدت بنت وثلثان إذا ما صعدت تعصيبها بابن الابن أثبت والسدس بالواحدات الصلبيات تكملة للثلثين واجب ما لم يكن سمى الغلام العسيب تسقط بالبنات إلا بغلام يعسبها والعليا أيضا بسلام سقوطها بابنه القريب ذي ست الأحوال على الترتيب وللشقيقات إذا ما انفردت نصف وثلثان إذا تعددت تعصيبها بالأخ وهي عصابة مع بنت أو بنت ابنه في المرتبة أي فلها الباقي مع الواحدات ذا النصف والثلث مع الزائدات سقوطها بالابن وابن ابن وإن آوى بالآب الأدنى بني نصف للأخت ثلثان للعدد تعصيبها بالآخ للآب ورد
مع البنت أتت فعسيب ثم بابن وابنه وبالآب وبالشقيق والشقيقات إذا صارت مع البنات تعزيبا بذا وبالشقيقات لها السدس وجب ما لم يكن تمه آهوها قد عصى وأن لو استغرقت الفروض خابت به وذا الأخ المبغود تسكت بالشقيقتين إلا إذا عصبها الأخ المبارك فذا الثلث للإثنين أو لأكثر من إخوة لأمي بالسوى جار والسدس لانفراد منهم للآب ثم سكوتهم يكون بالوالد أو ولد الابن وبالآب كذا بالجد إن صح وإن على خوذة السدس للأم إذا كان الولد أو ولد الابن وهكذا العدد من إخوة أو أخوات مسجلة وثلث أصلها بفقدها أولى وثلث باقي أحد الزوجين إن مع أب بالعمريتين لجدة واحدة فأكثر لأمي أو لأبي سدس قد جار سكوتها بالأم مطلقا وزد بالأب جهب من به أدلت كاجت الربع فرد زوجات فصعيد إن ولد أو ولد ابن فقيد والثمن سهمها بمن تقدم وإن أتى من غيرها فليؤلم النصف للزوج لدى فقد الولد أو ولد الابن وإن أورت والربع فرضه بهؤلاء وذا بنص سورة النساء للآب بابن وبنيه سدس فقط والسدس والتعصيب حيث ما اختلت بالبنت أو بنت ابنه وإن ساب تعصيب الله بفقد كل الجد بابن وبنيه وإن سافت سدس فقط ومع تعصيب كامت مع بنت أو بنت ابنه قد ثبت ومع ذو تعصيب بفقد ذا أتى وحجبه والله مولانا العليم أعلم الحجب نوعان هما حرمان شخص من الميراث والنقصان
والأول المراد عند الانطلاق ولا يجي لستات بالاتفاق الوالدين الولدين يا فاهم زوجين فاستهدي الصراط المستقيم فيهجب الجد بالآب المدني وهكذا بنو البنين بابن وكل أسفل بأعلى والشاك بالآب والابن وابنه الشاكك والأخ لأبي بهم قد نبذ وبالشاكك والشاككات إذا صارت مع عصبة فاعي وإخوة للأم بالآب امناعي كذاك بالجد والابن وابنه أو بوجود البنت بنت ابنه وابن الأخ ولو شاكيقان هجوب بالأخ يا هذا وإن من الآب والعم مطلقا وابناه كذا بالأخ من آية فتنبذا وتجاب الجدة مطلقا جدة للأب جوبا بالأب ثم بعد من أي جهات بقرب أسكت وبعد لأب بالقرب للأم أما إن بدت بالعكس فشركا بينهما سدس وجبانات بن كما قد جال بالابن والبنتين وابن ابن عال فإن يكن مساويا عصباه أو نازلا ما لم يكن شيء له وهكذا جب بالشقيقتين الأخت للأب بدون ماين إلا إذا مع الأخ المشارك وهو الذي عرف بالمبارك وليكن آخر ما في نلم تاها بمنزلي في برمي أبياته سهل داب النهضات فاطلبه ديدا يا أخي بالنهضات ربي كني ومن يحبني كذا خيه من شر حاسد إذا بالحق افتح لنا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا ثم الصلاة بعد والسلام على النبي والآل والسلام. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيدنا على الوطن في العالمين صلى الله عليه وسلم. ثم نستمر لقراءة متن رسالة البيان للعلامة السيد أحمد بن زين دحلان عليه رحمة المنان رحمه الله تعالى ودام الله نفع بعلومه وبعلوم شيخنا بالدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة أي مناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى الفرعي مع قرينة مانعة عن إرادة المعنى الأصلي تسمى مجازا، فإن كانت تلك العلاقة غير المشابهة تسمى مجازا مرسلا، وإن كانت تلك العلاقة المشابهة تسمى استعارة. مثال المجاز المرسل قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم أريد منها الأنامل من ذكر الكل وإرادة الجزء على سبيل المجاز المرسل. مثال آخر قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمراد من الزينة الثياب من ذكر الحال وإرادة المحل، والمراد من المسجد الصلاة من ذكر المحل وإرادة الحال، والكل على سبيل المجاز المرسل. وهكذا سائر علاقة المجاز المرسل. مثال الاستعارة قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. أصل معنى الصراط في اللغة الطريق الواضح، فشبه الدين الحق بالصراط بجامع الوصول وبلوغ النجاة في كل، واصدر اللفظ الدال على المشبه به وهو الصراط للمشبه، وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. وإنما كان اللفظ المذكور استعارة لأن العلاقة فيه المشابهة. مثال آخر قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، شبه الدين الحق بالحبل بجميع أن من تمسك بكل النجا، واصطير اللفظ الدال على المشبه به وهو الحبل للمشبه، وهو الدين الحق على سبيل الاستعارة الأصلية. مثال آخر رأيت أسدا في الحمام، تريد الرجل الشجاع فتقول شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل على المشبه به وهو الأسد للمشبه، وهو الرجل الشجاع، والقرينة قولنا في الحمام. ثم علم أن الاستعارة تنقسم إلى تصريحية ومكنية، والتصريحية تنقسم إلى أصلية وتبعية. فالاستعارة التصريحية ما ذكر فيها المشبه به وحذف المشبه، والمكنية بعكسها وهو أن يذكر المشبه ويحذف المشبه به، والأصلية ما جرت به مع مصدر أو اسم جامد، والتبعية ما جرت به فعل أو مشتق أو حرف. مثال الاستعارة التصريحية الأصلية رأيت أسدا في الحمام، شبه الرجل الشجاع بالأسد بجامع الشجاعة في كل، واصطير الأسد للرجل الشجاع على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية. سميت تصريحية لأنها صرح فيها بالمشبه به وهو الأسد، وحذف المشبه وهو الرجل الشجاع. أصلية لأنها جرت باسم جامد وهو الأسد. مثال التصريحية التبعية نطقت الحال بكذا يعني دلت، شبهت الدلالة بالنطق بجامع الإيضاح في كل، واصطير النطق للدلالة واشتق منه نطق بمعنى دل على طريق الاستعارة التصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيها بالمشبه به، وتبعية لأنها جرت بالفعل بعد جريانها بالمصدر. مثال التبعية في المشتق الحال ناطقة بكذا أي دالة، شبهت الدلالة بالنطق واستعير النطق للدلالة واشتق منه ناطقة بمعنى دالة على تصريحية التبعية. سميت تصريحية لأنه صرح فيه المشبه به، وتبعية لأنها جرت بالمشتق بعد
في المصدر ومثال التبعية في الحرف قوله تعالى ليصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل شبه الاستعلاء المطلق بالظرفية المطلقة بجامع التمكن وصار من الكلية إلى الجزئية فاستعيرت لفظة بالموضوعة لظرفية جزئية خاصة لاستعلاء جزئي خاص على سبيل الاستعارة التصرية التبعية سميت تصرية لأنه صرح فيها بلفظ المشبه به وتبعية لأنها جرت بالحرف بعد جريانها بمتعلقه مثال الاستعارة المكنية أنشبت المانية أظفارها بزيد شبهت المانية بالسبع بجامع الاغتيال في كل وضب المشبه به وهو السبع وهو الأظفار على سبيل الاستعارة بالكناية سميت استعارة بالكناية لأنه وضب المشبه به وذكر المشبه والأظفار تخيل والاستعارة إن قرنت بشيء يلائم المشبه به تسمى مرشحة نحو رأيت أسدا له لبد وإن قرنت بشيء يلائم المشبه تسمى مجردة نحو رأيت أسدا في الحمام يغتسل بالحمام قرينة وقوله يغتسل تجريد وإن قالت على ملائم المشبه والمشبه به ومطلقة نحو رأيت أسدا والقرينة حالية وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم أفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانصر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. Antum nunggu aja. Astagfirullahaladzim. Kan favorit antum ini. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anshur wa hafaz wa yahdatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayuhat tulawat talibat summa nastamiru li qiraati nazmi batung ampal tarjumati tuhfatil atfal al-allamah sayyid Muhammad Zainuddin ibn Abdul Majid al-Anfinan al-mashhur rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa ulumi masyayikhina wa sairi salihina fid darain amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala warattilil qur'ana tartila belajar olehmu tajwid yang sahih karena Quran turunnya fasih. Rajin berguru pada ahlinya baca olehmu bacaan Jibrillah jangan membaca bermain gila firman ilahi di dalam tanzila warattilil qur'ana tartila rajin berguru jaranglah pandai membaca Quran kebanyakan asyik tidak karuan malu berguru tajwidnya Quran besar kepala guru pada ahlinya ayo hai saudara ayo hai saudari tuntutlah ilmu setiap hari jangan bermegah ke sana kemari agar selamat belakang hari rajin berguru pada ahlinya kata fakir yang mengharap rahmat Tuhan khadimutul labim binahratil watan alhamdulillahi dengan salat salam atas Muhammad penghulu kullil anam wa alihi dan
dan sahabatnya yang nujum dan tabi'in jemaah Melayu untuk anak yang mubtadi berguru, anak sasak bangsaku Indonesia pada diterjemah dari nazam yang bernama Tuhfatul Atfali, kitab yang utama dinamakan nazam batu ngompal atas air otak. Malas moga-moga nazam ini bermanfaat bagi umum di dunia wa akhirat, sabin bagi nun yang mati dan tanwin, empat hukum maka baca. Pertama hukumnya izhar halki jika datang sebelum hurufil halki. 6 huruf yaitu hamzun, ha'u, ainun, wa ha'un, summa ghainun, kha'u. Yang kedua nama hukumnya idgham diyar muluna tersusun. Bertemu idgham digunnatin hurufnya yanmu. Pertemuan di kalimah satu kausin wani wa dunya Gunnah dalam huruf rol terdapat, pahamilah ketiganya iqlabun indal ba'i, suara mim dengung sama. Hukum keempat dinamakan ikhfa pada huruf yang baqiyah minal hijab. 15 hurufnya terbilang terang cukup pada awal kalim bait yang datang. Sibza sanakam ihtiram. Hayu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sa'iril anbiya'i wal mursalin. Anta amirana hudallatan wa nahudal banat wa furuhima ila yaumiddin, wa anta ansurana wa tabtaha alaina wa tarzuqna wa tahfazana wa taghfiruna wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, la ilaha illa anta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah salatan sahbihi salliman salli wa nahdatul watani fil alamin. Amin ya alim as-sirri wa ilani aslih qasdi wa sya'ni wa azhab anni hammi wa ahzani wa anshur li wa nahdatul watani fil alamin.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وعلمني وذريتي وأصحابي الكتاب والحكمة في خير ونطق وعافية. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وهلكنا بالصالحين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وفهمنا ما لا نفهم وزدنا علما وهلكنا بالصالحين. اللهم استر عيب شيخي أني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي أني ولا تذهب بركة علمه مني. اللهم استر عيب شيخي أني ولا تذهب بركة علمه مني. Dari kitab as-saum, kitab as-siyam, bayan fadli Ramadan. Ya, dari bab siyam, dari dia parasatnya. Kalau parasatnya ini paling terakhir. Ya, ketemu? Ya, padahal Quran. Babu shaumi yaumi Asyura. Amin, amin, Rabbal alamin. Qalat an Aisyah radhiyallahu anha qalat ومن شاء تركه. ايوه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام بهذا الاسناد قال يذكر في اول الحديث فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يكون وقال في اخر الحديث وترك عاشوراء ومن شاء صامه ومن شاء تركه ولم يجعله في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم قريبة جرير. ايوه قال حدثني عمرو النبي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن قرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يوم عاشوراء كان يصام للجاهلية فلما جاء الإسلام من شاء صامه ومن شاء تركه. حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا أبي بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر بصيامه قبل أن يفرض رمضان فلما فرض رمضان كان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء أفطر. ايوه طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أحمده تعالى حمد الحامدين واشكره على نعمه شكر الشاكرين وأصلي وسلم على حبيبه وصفوته سيد المرسلين سيدنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي
اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا والمسلمين بعلومه في الدارين آمين. أيوة. اليوم نبدأ في باب الصيام. Kitabus Siyam. Kitabus Siyam. Zakarahuna bayanu fadli Ramadan. Lakin al-yawm nadkhul fi babi sawmi yaumi Asyura. Bab yang menjelaskan tentang puasa Asyura. Gadan yaum Asyura. Nah, kebetulan posisi kita sekarang fi syahril Muharram. Ya, tentunya ada Asyura. Nah, kalau disebut Asyura, zakar Asyura, Asyara Muharram. Tanggal 10 Muharram. Ya. Babu shaumi yaum Asyura. Ittafaqal ulama ala anna shauma yaum Asyura. Ittifaq para ulama ala anna shauma yaum Asyura al-yaumus sanah laisa biwajib. Jadi hukumnya tidak wajib. Waqtalafu fi hukmihi. Jadi para ulama itu ada perbedaan pendapat dia. Fi awalil Islam. Apa arti fi awalil Islam? Hina jaa al-Islam fil Makkah awalil Islam. Pertama-tama kali masuk agama Islam, terutama di Mekah itu kan. Sebabnya semua orang Mekah itu, ya bahasa kita itu cinjot semua, kaget dia itu. Kok tiba-tiba ada agama yang baru yang dibawa oleh Muhammad. Itu jadi masalah. Muhammad saja Rasul itu dibicarakan tuh. Ya. Tiba-tiba Islam itu datang dia. Walihadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi al-Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban. Islam itu datangnya di dalam keadaan tiba-tiba, gharib, asing. Enggak ada yang tahu Islam itu. Abu Jahal enggak tahu sehingga dia menolak. Abu Lahab. Hatta Amr bin As juga, Khalid bin Walid juga menentang itu kan. Tapi ujung-ujungnya Abu Sufyan juga ya menentang, tapi ujung-ujungnya kan ya, Khalid bin Walid, Amr bin As, Abu Sufyan lama masuk Islam tuh. Tapi kalau Abu Jahal ya meninggal dunia suatu perang Badar itu kan. Banyak itu yang meninggal tuh, orang yang menentang Islam. Islam datangnya tiba-tiba. Di Mekah enggak ada orang yang tahu Islam itu kan. Aneh katanya itu. Ya. Tiba-tiba dia datang. Orang pada zaman itu al-jahiliyah, orang jahiliyah semua bingung dia. Masa agama yang baru kita ikuti meninggalkan agama nenek moyang kita. Sebagian ada hidayah fi qalbihi, ya, ada hidayah di hatinya itu, merespon dia, menerima ajaran
Nabi, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang enggak punya hidayah itu enggak mau dia menentang tuh. Ya. Tapi alhamdulillah Islam ini terus dengan berkat Nabi diutus ya oleh Allah Subhanahu wa taala bil alam rahmatan lil alamin, menyebar Islam di mana-mana kan kita tahu tuh. Tapi awal permulaannya Islam itu di Makkah itu. Negeri yang tandus. Karena di sana ada seorang nabi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yang bernama Muhammad. Ya, Muhammad ibni Abdillah. Sehingga Imam Al-Barzanji menceritakan tentang apa? Silsilah Nabi di dalam Al-Barzanji yang selalu dibaca itu kan. Ya, itu silsilah Nabi itu disebut dia supaya orang kenal. Wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib. Datuknya kalau itu. Ya. Wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib wa ismuhu Syaibatul Hamd humidan hisaluhu saniyah. ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي للتقاسي في بلاد قضاعة القصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم وابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن بهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة بن حزيمة بن مدركة بن إلياس وأول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مدر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية وربؤه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وعباه وأدنان بلا ريب إن ذوي العلوم النسبية إلى الزبي إسماعيل نسبه ومنتمى بعض به من أقل تعلقت كواكب الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى sampai terus ya. Itu salah satu silsilah Nabi yang dipaparkan oleh Imam Al-Barzanji supaya kita tahu silsilah Nabi kita di besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bapaknya yang bernama Abdullah ya. Papunya datuknya bernama Sayyidina Abdul Muttalib. Pamannya bernama Abu Talib. Ya, itulah salah satu membela Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekalipun dia tidak mau menerima ajaran dibawa oleh Nabi. Ya. Enggak mau dia menerima Abu Talib ini. Ya. Walhal dia pembela satu-satunya dia di Mekah itu. Siapa yang mau menghina Nabi, dia yang bela dia. Luar biasa dia Abu Talib itu. Ya. Tapi kena enggak ada hidayah, kembali kepada hidayah. Ya. Ya, Al-Qur'an mengatakan sewaktu sakit pamannya Abu Talib itu kan nangis dia Nabi. Ya, karena jasanya itu memelihara beliau itu luar biasa. Mau diajak untuk masuk Islam, untuk membaca kalimat syahadatain ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, itu disampaikan oleh Nabi. Qul ya ammi la ilaha illallah wa anni Rasulullah. Katakan nih paman, kalimat yang istimewa ini maksudnya supaya beliau bisa memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Kalau dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadatain, jadi enggak boleh
ya, haram Nabi memberikan syafaat kepada orang yang tidak mati di dalam Islam. Bahkan kalau anaknya orang Islam, terus bapak ibunya luar Islam, nggak boleh didoakan walaupun orang tuanya itu. Karena Al-Quran menjelaskan itu, wala tusalli ala ahadim minkum mata abada wala takum ala qabrih, katanya Al-Quran itu. Jangan kamu doakan orang yang mati di luar Islam. Ya Allah, mudah-mudahan bapak saya engkau ampuni. Mudah-mudahan azabnya ya diringankan, dosanya semua dihapus. Enggak boleh didoakan itu. Karena mati di luar Islam. Yang boleh kita doakan orang sesama Islam, ya. Walaupun orang tua. Wala tusalli ala hadim minkum mata abada, artinya mati di luar Islam. Wala takum ala qabrih, enggak boleh kita berdiri di atas kuburnya untuk mendoakan dia. Ya. Sudah jelas Al-Qur'an itu kan mengatakan waktu Nabi diajak untuk bergabung sama-sama, ya, untuk menyembah Tuhannya mereka menyembah, ya, sida Allah Subhanahu wa taala. Artinya kerjasama dia. Mau mintanya orang-orang kafir itu kepada Nabi. Tapi Nabi enggak mau. Akhirnya turun ayat mengatakan di akhir surat Kafirun itu, lakum dinukum waliyadin, katanya kan. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Enggak bisa campur aduk itu kan. Umpamanya satu hari menyembah berhala. Orang Islam umpama. Orang kafir satu hari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Artinya maunya begitu. Nah, akhirnya turun ayat itu yang enggak boleh kerjasama di dalam agama itu kan. Ya. Kalau agama Islam ya Islam. Nah, kalau tidak mau Islam ya itu sudah risikonya, ya. Wal a'yazubillah. Itu sebabnya Nabi SAW kepada pamannya, ya, menyampaikan kalimat yang luar biasa tadi itu, kalimat syahadatain. Beliau tidak mau mengucapkan karena dasarnya enggak ada hidayah. Hidayah ini yang penting itu kan. Contohnya seperti orang non Islam, terus kita ajak, ya, ada tulab dari Mahad, terus berkawan dia, bersahabat dia, akhirnya diajak dia, ayo kita bergabung masuk Islam sama-sama tuh menyembah Tuhan yang satu. Terkadang-kadang dia langsung merespon, oh ya, tapi ajar saya cara saya sholat, cara saya wudu, cara saya mandi, kalau hadas besar, ya. Jadi semua harus diajar saya. Baru saya mau mengikut. Oh iya, nanti saya ajar semua. Nah, baru kalau sepakat itu kan masuk dia. Tapi terkadang-kadang diajak masuk Islam sama-sama enggak mau dia, karena dasarnya enggak ada hidayah. Nah, begitulah ceritanya Nabi SAW dengan pamannya itu. Ya. Walhasil sedikit kalimat itu kan. Dia mengucapkan kalimat lebih panjang dari itu. Dia mengucapkan satu syair yang keluar dari mulut pamannya Abu Talib. Apa katanya? Laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil bariyati dina. Aku tahu agama yang dibawa oleh keponakanku Muhammad agama yang paling istimewa, yang paling bagus dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahu dia Tuhan itu ada. Salahnya itu dia mensekutukan, cuman itu saja. Yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada orang komunis saja. Agama-agama lain itu percaya, agama Buddha, Hindu, Bali, ya. Segalanya itu, Kristen, ya, Yahudi, semua itu percaya kepada Tuhan. Tapi kan salahnya mensekutukan tuh. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Tuhan itu punya anak namanya Uzair. Ya, Kristen, Nasara mengatakan apa? Ya, Isa ibnullah. Ya, Isa itu anak Tuhan. Walhal Tuhan itu lam yalid wa lam yulad. Enggak mau dia kalau kita sampaikan itu kan. Percaya orang Bali Tuhan itu ada. Nah, tapi dia nyembah berhala, itu salahnya dia. Mensekutukan nama Tuhan. Itu namanya di istilah
ya, kalimat yang disampaikan oleh Nabi itu syirik. Ya, minal kabair, salah satu minal kabair zakar Nabi sallallahu alaihi wasallam al-isyraku billah. Ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisani uququl walidain wa bisalis al-firar minaz zahbi. Syirik kepada Tuhan, durhaka kepada kedua ibu bapa, lari di medan perang jihad, itu termasuk dosa besar wal ayazu billah. Enggak mau dia mengucapkan, nangis Nabi itu. Jadi kangennya itu kan. Kalau paman kita umpamanya orang tua kita mati, dia yang melihara sampai besar, pasti kita sedih itu kan. Ya Allah wahai paman, kul ya ammi la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tapi dijawab dengan kalimat syair tadi, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin. Ya, enggak mau dia, kena dasar hidayah enggak ada. Nangis Nabi. Jadi tangisan Nabi itu Allah menurunkan sebuah ayat mengatakan, innaka ya Muhammad la tahdi man ahbabta. Bagi orang kamu cintai, cinta Nabi kepada pamannya walaupun dia orang belum masuk Islam. Ya Allah, sedih Nabi itu kan. Ya, kangennya seorang keponakan yang dipelihara oleh pamannya terus akan meninggal dunia, pasti disampaikan itu kan. Ya, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Pas turun ayat itu Nabi berhenti, dia nangis. Oh, berarti enggak boleh saya paksakan paman saya mengucapkan kalimat ini. Oh, berarti dasarnya tidak mempunyai hidayah dia. Meninggal dia luar Islam. Ya. Setelah dikuburkan, dimakamkan oleh keluarga, ya, keluarga besar di Mekah itu kan. Ada sahabat beliau bertanya, ya, di mana posisi pamanmu ya Rasulullah Abu Talib? Ya, maksudnya posisinya dikubur itu kan. Ya, apakah dia akan mendapat keistimewaan dari Tuhan karena jasanya melihara pelunggu atau lain dari itu? Jawab Nabi apa? Fa inna ammi Aba Talib yudahdihu dimaghahu binnar. Pamanku Abu Talib dia sedang dibakar, ya, sedang diblok-blok dia di dalam neraka sampai muhnya ini, ya, terus seolah-olah bangkal dia itu, mendidih dia. Sehingga Nabi mengatakan tentang siksaannya pamannya itu, apa kata beliau itu? Fa inna ahwanal azab yaumal qiyamah ammi Abu Talib. Ya, paling ringan siksaannya nanti pada hari kiamat pamanku Abu Talib. Kana yalbasuna alain. Ya, dia pakai 2 sandal. Sandal itu kan kita pakai bukan di kepala, di bawah di kaki dia. Kalau orang pakai sandal di kepala tempatnya itu, ini katanya itu orang tuh, ngapa dia kok sandalnya di kepala? Begini katanya, 11:30 dia. Kalau dia katakan 11:30 itu orang kurang waras katanya itu kan. Karena posisi sandal itu di kaki, ya, pirrijl, biasa begitu. Dia pakai sandal di bawah, tapi otaknya ini mendidih dengan panasnya sandal itu. Jadi sandal itu dibuat dari api juga, pakaiannya dibuat dari api, baju dibuat dari api, songkok semuanya dibuat dari api itu. Enggak ada jalan kita kan. Nah, itulah bagi orang yang tidak mau beriman kepada, tapi itu termasuk ringan katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hanifah binisbati ila shaum yaum Asyura kana wajiban. Wajib hukumnya katanya itu.
Kalau wajib enggak boleh ditinggalkan. Waqtalafa ashabus Syafi'i rahimahullah fi ala wajhaini masyhuraini. Ashharuhuma indahum annahum lam yazal sunnah min hina syar'a. Tetap sampai ini hukumnya sunat dari sejak dia turun tentang masalah hukum itu. Walam yakun wajiban qat, ya, tidak pernah berubah menjadi wajib, ya, sedikit pun fi hazil ummah, kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakinnahu kana mutaakkidan, jadi sunat muakkad, ya. Palamma nazala shaum Ramadan sara mustahabban, sunat dia. Ya. Duna zalik al-isbab. Wasani kana wajiban. Ka qauli Abi Hanifah wa zahara fa'idatul hilab fi istirati niyatus shaum al-wajib min al-lail. Nah, cuman bedanya itu kan niat puasa wajib minal lail. Tapi kalau niat puasa sunat boleh di siang hari. Cuman itu bedanya itu. Ya. Walaupun jam 8 tapi syaratnya enggak ada pernah dia makan, enggak pernah dia minum itu kan. Terus dia berniat puasa sunat boleh dia. Tapi kalau puasa wajib, kalau dia berniat setelah azan subuh, ya, masuk waktu subuh dia berniat, enggak sah dia. Harus sebelum masuk. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul fi hadisihi man lam yubayyitus siyam minal lail. Enggak disebut minan nahar. Ya. Man lam yubayyitus siyam minal lail imma fi awalil lail wa imma wastil lail wa imma fi akhiril lail. Qabla salatis subhi, qabla dukhulil waqtis subhi, waqtil fajri. Pada awal, umpamanya setelah dia berbuka dia berniat boleh. Waktu tarawih biasa adat kita di sini itu kan waktu solat tarawih 20 rakaat sebelum solat witir itu kan, ya, selesai kita berdoa umpamanya, ya, disuruh, ya, kita itu pasang niat sama-sama, ya, supaya jangan lupa itu kan. Nawaitu sawma ghadin an adai fardi syahri Ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, itu niat, itu lafaz. Tapi niatnya harus dipasang di hati dia. Enggak cukup mas itu. Itu lafzun niyah. Ya, lafaz niat itu kalau enggak disebut di dalam hati belum masih dikatakan niat itu kan. Tapi kalau nawaitu itu dipasang di hati, diniatkan di hati, sudah jadi itu, enggak perlu diartikan lagi. Jadi orang Arab itu kan bahasa Arabnya itu di hati. Kalau kita bahasa Arabnya itu lafaz niatnya itu di mulut, baru kita artikan di hati, ya, dengan bahasa kita sendiri atau bahasa Sasak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, orang Inggris bahasa Inggris, orang China bahasa China, orang Pakistan bahasa Pakistan, orang India bahasa India, orang Bali bahasa Bali, yang Islam umpama, orang kita bahasa Sasak, nah, itu artinya itu kan. Ya. Seandainya tidak dia mengucapkan lafaz niat juga sah. Karena lafaz niat itu sama seperti solat itu sunat dia. Talaffuz bin niyah inda Syafi'i. Tazkiran liqalbihi, supaya mengingatkan hati itu. Jangan dia tidak melapazkan niat, akhirnya di hatinya solat zuhur disebut solat asar, diingat, berniat dengan salah dia. Untuk mengingatkan hati itu. Karena kadang-kadang kita enggak ingat tuh bahwa solat kita itu saat itu solat zuhur, tapi niatnya asar. Tapi kalau sudah kita sebut, nawaitu, ya, usolli pada zuhri, ya, zuhur kita ingat, hati kita
langsung. Itu sebabnya Nabi man lam yubaiti siyam minal lail fala siyamalah. Ya. Bistirajati shaumil wajib minal lail. Dari malam hari. Pak Abu Hanifah la yustaratuha wa yaqul kana an-nas mubtirin. Awwalu yaumi Asyura. Pada awal hari Asyura. Summa amaru bisyami, kemudian diperintah untuk berpuasa. Biniyatin minan nahar. No, di siang hari juga boleh. Karena Nabi konon ceritanya begini. Pada satu hari Rasul masuk ke gedangnya Siti Aisyah, ya, ke tempat kediamannya, tempat makam itu kan tempat hujurat Nabi itu, di sana tempatnya istirahat, tidur itu kan istirahat. Pas dia masuk, ya Aisyah, alaki ta'am, mau sarapan dia beliau itu. Wahai Aisyah, apakah kamu sudah punya persiapan makanan? Dia mau sarapan beliau itu kan. Apa jawab Aisyah? Qala la ya Rasulullah. Oh, enggak ada sama sekali kan. Apa katanya Rasul? Izan ana shaim. Kalau begitu saya berpuasa. Baru dia berniat. Itu menunjukkan kalau puasa sunat itu boleh berniat di siang hari, kecuali puasa wajib. Sama seperti puasa nazar. Puasa kifarat itu termasuk wajib, itu kan harus dari malam hari, kecuali sunat. Puasa Daud, umpamanya dia tidak berniat malam hari, setelah sholat subuh dia berniat, oh saya mau puasa tapi saya lupa niat semalam, boleh dia berniat. Kalau dia sudah ingat itu kan. Puasa Daud. Biasa para tulab dan talibat itu dilakukan. Ya, puasa Nabi Daud itu. Ya. Atau terkadang-kadang daiman wa abada kana yasum kull yaumin. Setiap hari dia puasa itu. Seperti B.J. Habibie itu kan terkenal dia. Rajin puasa, enggak ada hari yang tidak puasa dia, kecuali hari yang dia haramkan puasa. Idul Fitri wa Idul Adha, Yaum Tasyrik itu kan. Nah di sana dia enggak puasa, itu puasa terus dia. Puasa. Jadi ilmu yang begitu jauh darinya tu datang dia tu. Ya. Akhirnya dikuasai segala ilmu itu. Bisa dia bikin pesawat, kalau bikin ini cara kita diajar oleh ilmu itu. Yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keistimewaan orang yang puasa. Tapi terkadang-kadang seperti puasanya Daud. Nabi Daud tu kan. Kalau kita ajak teman kita sarapan, umpamanya kebetulan kita dalam satu perjalanan, ayo kita sarapan dulu. Apa jawabnya? Saya puasa Daud katanya. Tahu kita puasa Daud. Satu hari puasa, satu hari tidak. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman, satu hari puasa, satu hari tidak. Oleh hadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul afdalus siyam ka siyami Daud. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Si Abdul puasa itu puasanya Nabi Daud. Satu hari dia puasa, satu hari dia tidak. Abdulus shalah ka sholati Daud. Disebut lagi solatnya itu. Kok Nabi Daud saja diumpamakan oleh Nabi. Enggak disebut dia Abdulus siyam ka saumi, Abdulus shalah ka sholati. Enggak begitu dia Nabi itu. Cuma Nabi Daud disebut itu. Si Abdul salat yang dikerjakan, solatnya Nabi Daud. Karena yanam nisful lail wa yakumu sulusul lail. Ya, bangun dan salat tahajud. Wa yanamu sulusul lail lagi dia. Sama seperti Nabi itu. Setelah dia tahajud kan tidur dia lagi. Nah, tidur sebentar, napas azan baru dia bangun kan. Ya, enggak dia setelah tahajud terus sampai subuh enggak. Karena dalam satu riwayat itu salat tahajud, tidur lagi dia. Makanya Nabi Daud begitu dia. Ya. Jadi pagi hari, ya, pagi malam itu tidur istirahat. Itu sebabnya nam mubakkiran, wanhad mubakkiran. Tidur pagi-pagi, bangun pagi-pagi untuk salat subuh. Ya.
untuk solat tahajud. Ya. Pada jam 10 umpamanya istirahat sampai jam 12. Atau sulusul lail dia bangun. Nah, pas bangun solat, nanti setelahnya itu tidur lagi dia. Sambil menunggu azan subuh. Nabi Daud saja istimewa Nabi Daud ini. Ya. Karena Nabi Daud itu kan luar biasa kan. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keistimewaan. Ya. Summa amaru bisyami biniyati minan nahar. Walam yu'maru biqada'ihi. Tidak diperintah untuk mengqadha puasa Asyura. Kalau kebetulan tidak sempat karena ada kesibukan, umpamanya sibukan jamaah kita ya. Kerja, umpamanya seperti bikin taring. Kebetulan hari Asyura itu bikin taring, ya, segala kegiatan-kegiatan di organisasi dilakukan. Nah, enggak puasa dia. Walam ya'muruhum bil qadha, enggak perlu diperintah untuk mengqadhanya. Illa siyam Ramadan, kecuali puasa bulan Ramadan. Umpamanya sakit dia enggak tahan tuh. Ya. Umpamanya dia sedang bikin taring, naikkan bambu, naikkan kelangsah semua mengikat, panas terik dia, enggak kuat, lemah fisiknya itu, ya. Akhirnya dia makan, ya, merusak puasanya itu, bukan dengan secara sengaja. Ada namanya ilat itu kan boleh, kena terkadang-kadang sakit kita, sudah dikata itu kan. Yang tidak boleh merusak puasa itu orang yang enggak ada apa-apa sehat, ya, semuanya kan di dalam kondisinya itu bagus, tapi sengaja dia batalkan puasa itu enggak boleh dia. Satu hari orang sengaja merusakkan puasanya, umpamanya puasa Ramadan itu, seandainya seumur dunia ini mengqadha satu hari itu belum sempurna dia, belum terbayar katanya itu dosanya. Ya Allah, ya. Seumur dunia itu berapa kira-kira? Ya. 15.000 abad. Kan sekarang abad 15 ya, satu abad kan 100 tahun. Tidak keluar katanya itu. Hari kiamat itu akan terjadi di abad 15. Tinggal 56 tahun. Habis dia. Nah, kalau ini ya para tulab talibat sampai umurnya sampai itu ketemu nanti hari kiamat itu kan. Tapi hari kiamat itu semua orang Islam tidak ada yang tahu dia. Semuanya orang Islam kan mati semua. Nah, bagi orang yang tidak ada pernah mengingat Allah, masih kalau ada masih menyebut nama Allah, satu orang Allah enggak akan terjadi hari kiamat. Nah, kalau sudah enggak ada, semua meninggal dunia itu baru didatangkan hari kiamat kan. Masya Allah, luar biasa ya. Walam ya'muru biqadahi ba'da shaumihi. Washab Syafi'i yaqulun kana mustahabban. Ya, sunat, mustahab. Fasahha bi niyatin minan nahar. Wa yatamassaka Abu Hanifah biqauli amara bisyami wal amru lil wujub. Amara bisyami al amru lil wujub. Jadi Abu Hanifah wajib. Wa biqauli falamma farada Ramadan qala man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Setelah diwajibkan puasa Ramadan kepada umat Nabi SAW, beliau mengatakan siapa yang mau puasa silakan, please. Ya. Fadhal. Wa man syaa'a tarakahu. Siapa yang mau tidak puasa, ditinggalkan sama sekali dengan seutuhnya, enggak apa-apa. Wa yahtajju Syafi'i. Nah, dalil Imam Syafi'i
biqaulihi hadza yaum Asyura wa lam yaktubillahu alaikum syamahu. Ini hari Asyura, Allah tidak mewajibkan kepada kalian untuk puasa pada hari tersebut. Ya, itu Asyura. Tapi alangkah baiknya itu kan puasa Asyura. Ya. Karena biasa disebutkan di riwayat itu sebagian Nabi datang ke Madinah, diketemukan orang Yahudi puasa. Ditanya mengapa kau puasa? Asyura ini tempat Tuhan menyelamatkan Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nabi mengatakan ana ahaqqu bi Musa. Itu sebabnya kita disunatkan untuk berpuasa ya yaum Asyura. Baik. Qala haddatsana Zuhair bin Harbin qala haddatsana. Jadi qala dulu disebut tu. Enggak ditulis memang di hadis cuma kaedah membaca hadis tu. Membaca hadis. Jadi enggak disebut dia. Mungkin anunya itu kena terlalu banyak mungkin lembarannya itu kan kalau ditulis itu kan dengan secara singkat saja. Qala haddatsana. Siapa yang mengatakan qala haddatsana? Zuhair bin Ibrahim Harbin, Imam Bukhari. Zuhair bin Harbin mengatakan qala haddatsana Jarir an Hishamin, dari Hisham katanya Jarir, Ibni Urwah an abihi, baru an Aisyah radhiyallahu anha qalat kanat Quraisyun tasumu Asyura fil jahiliyah. Orang Quraisy mereka puasa bulan hari Asyura fil jahiliyah. Ya, jahiliyah itu orang jahil. Sebabnya dia menyembah berhala itu kan. Berhala yang disembah itu Lata wal Uzza. Lata Uzza itu disembah itu kan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Nabi juga ikut puasa. Falamma hajara ila al-Madinah shamahu wa amara bisiyamihi. Hijrah ke Madinah kebetulan Muharram itu kan. Ini bulan hijrah. Arti hijrah itu intiqal min biladin ila biladin ukhra. Pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi banyak artinya hijrah. Ya. Hijrah dari kebodohan kepada kepintaran. Hijrah kepada kemalasan kepada kerajinan. Hijrah kepada orang yang tidak mau sholat kepada rajin sholat. Hijrah dengan kalimat yang dikeluarkan yang kurang pas kepada kalimat yang bagus, yang mempunyai ya tutur kata yang manis, tidak kalimat-kalimat yang bisa menyinggung perasaan orang atau enggak. Ya enggak boleh itu. Kita hijrah sudah, kita pindah itu kan. Arti hijrah itu banyak dia. Hijrah dari kita yang tidak pernah mau menghafal Al-Quran, hijrah kepada ya mencari waktu ya di saat begini itu kepada mau ingin membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran. Ya, orang yang tidak mau menghafal menjadi mau, dia hijrah kepada mau itu kan. Banyak arti hijrah itu. Bukan artinya pindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi artinya itu banyak sekali dia hijrah itu kan. Hijrahnya Nabi SAW luar biasa dari Makkah ke Madinah. Akhirnya Madinah itu menjadi tempat beliau tinggal selama-lamanya sampai beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sampai meninggal dunia. Dia beliau itu kan di sana aja makamnya Nabi ya. Bukan di Makkah ya. Di sana dimakamkan Nabi. Kan di Madinah tempat kamar Siti Aisyah itu tempatnya dia. Enggak dibawa keluar ya. Enggak dibawa ke Makkah
enggak dibawa ke baki seperti para sahabat itu kan. Jadi tetap posisinya di kamarnya beliau. Apakah kita boleh memakamkan ya diri kita atau kita pesan wasiat kepada keluarga, kalau saya meninggal biar di kamar ini saja, angkat tempat saya ini, itu boleh. Seperti wasiat Nabi kepada Abu Bakar, tapi wasiatnya secara umum dia. Ya, secara umum itu siapa saja begitu kan. Di kalangan para anbiya. Jadi jalan-jalan sama Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini betul-betul dia sahabat yang luar biasa. Kemana Nabi pergi keluar dari gedangnya itu pasti ditemani oleh Abu Bakar. Ajudan yang setia dia itu kan, Abu Bakar itu kan. Pasti dipanggil sudah Abu Bakar tuh, disuruh tuh. Jalan sama Abu Bakar As-Siddiq. Pas jalan apa katanya? Ya, dengan secara umum. Ma min anbiya iza mata dupina tahta saririhi. Siapa di kalangan para anbiya, para nabi, kalau dia meninggal harus dimakamkan di bawah ranjangnya. Ada sarirnya kan di bawah. Nah, tanah itu di bawah, ranjangnya dia angkat dia. Itu termasuk salah satu wasiat Nabi. Nah, pas seandainya Nabi meninggal dunia, tidak boleh dibawa kemana-mana. Ini satu wasiat. Karena wasiat sama seperti kita. Orang tua kita mewasiatkan kita, usah makamkan di sini tempat saya tidur sudah, jangan dibawa ke kubur tempat umum tuh, biar di sini. Supaya kamu bisa setiap saat ya ziarah ke makam saya ke tempat ini, umpamanya begitu kan. Boleh itu. Nah, akhirnya pas meninggal Nabi kan mempunyai perbedaan pendapat para ulama itu kan. Para sahabat. Enggak mau dia menakam sebagian tuh dimakamkan di tempat kediamannya Nabi itu. Mau dibawa ke Mekah sebagian. Ada yang mengatakan, aduh kita bawa ke Palestina katanya. Ada sebagian mengatakan, oh enggak usah. Jangan kebawa kemana-mana itu. Jadi tetap posisi Nabi, enggak usah di sini. Kita anukan dia kan. Jadi berbeda pendapat dia kan. Ada yang mau bawa ke Mekah, ada yang mau bawa ke Palestina, ada yang mau tetap di Madinah itu kan. Berbeda pendapat tuh kan. Bila lama-lama kan Abu Bakar yang memutuskan tuh. Pertikaian para sahabat, al-munaza'at, jami'us sahabah, ya, yang memutuskan tuh Abu Bakar dengan kalimat tadi. Tapi sebelumnya ditanya dia, alasan apa kira-kira kalau Rasul dibawa ke Mekah itu? Apa alasannya itu? Nah, ad-da'watu bila dalil mardud itu kan. Berdakwah tanpa dalil enggak bisa diterima dia. Ya, mau bawa ke Mekah tapi enggak punya alasan, enggak bisa diterima itu. Tapi kalau alasan yang pas mungkin bisa dibawa. Seolah-olah begitu dia Abu Bakar. Oh, alasan kami. Ya Abu Bakar katanya dia, ya. Kalau di Mekah itu kan tempat maulidnya beliau katanya. Tempat lahirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita satukan makam sama tempat kelahiran supaya jangan jauh tempatnya para jamaah haji, orang-orang yang naik berangkat menunaikan ibadah haji, mau ziarah ke makam Nabi langsung dengan tempat bisa dilihat maulid Nabi. Itu alasannya dia. Supaya jadi satu. Ini maulid Nabi, ini makam Nabi. Ya, supaya jangan dia kemana-mana itu kan, jadi satu kan. Oh bagus juga. Alasannya kan, ya kalau kita pikir itu ya masuk akal lah. Ya masuk akal tuh betul dia. Pendapat yang luar biasa bagusnya itu. Saya sanjung katanya itu kan. Tapi bukan dia saja ditanya. Kamu berpendapat ke Palestina, apa alasan kamu? Kalau kami di Palestina, itu sebabnya mau membawa jasadnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Palestina karena para anbiya sebagian besar itu dimakamkan di sana Palestina.
supaya dikumpulkan kepada banyak nabi-nabi yang banyak itu kan. Ya. Orang mau berniat berziarah ke makam Nabi, ya, di Palestina umpama, berarti dapat ziarah kepada nabi-nabi yang lain itu kan. Kena satu tempatnya itu. Ya, posisi. Oh, bagus. Masuk akal juga. Masuk akal. Baru terakhir ditanya yang Madinah ini mau menetapkan Nabi dimakamkan di sana. Alasannya apa? Karena di sini tempat hijrahnya Nabi katanya, dari Makkah ke Madinah. Di sini tempatnya hijrah itu enggak, jangan kita bawa kemana-mana itu kan. Kita tetapkan di sini. Baru dikeluarkan hadis tadi itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min anbiya iza mata dupina tahta saririhi." Diam semua dia, ya Allah, saya kira enggak ada wasiat dari beliau itu katanya. Ini wasiat, enggak boleh kita langgar wasiat itu katanya. Akhirnya tenang, semua menyerah itu kan. Iya. Yang menang itu pendapat orang memakamkan Nabi di Madinah. Alhamdulillah, dari tadi kita mengatakan begitu, tapi semua ngotot, semua enggak bisa mendengar kita katanya. Ya enggak tahu wasiat kita kan, ini wasiat Nabi itu. Akhirnya sampai sekarang hatta al-an maqam Rasul sallallahu alaihi wasallam bil Madinah, bil masjid Rasul, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam kan di depan dia makamnya itu. Ya. Terus mihrab tempat imam menjadi imam salat berjamaah itu kan di depan makam itu. Di depan makamnya itu. Ya, di depan makam. Nah, di sebelah kiri, di sebelah kanan itu raudhah. Kan luas masjid itu sekarang itu. Ya, posisi makam itu memang di depan dia. Nah, begitulah anunya itu kan. Ya. Yang dianukan oleh para sahabat. Wa amara bisiyamihi falamma farida Ramadan, syahr Ramadan, qala man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Setelah diwajibkan Ramadan ini, kan Ramadan saja yang wajib itu. Syawal juga sunat, puasa Sittan min Syawal itu kan sunat. Siapa yang mau puasa, boleh tafadhal. Wa man syaa'a tarakahu, enggak jadi masalah, dia enggak berdosa dia. Sittan min Syawal itu kan, tapi kan ada hadisnya oleh Nabi. Man shoma Ramadan summa atba'a sittan min Syawal kana qasyamud dahri. Siapa puasa bulan Ramadan 30 hari, ya sekarang 29 kan, ya, tapi kemarin 30 dia, yang dulunya 29. Summa atba'a sittan min Syawal, kemudian diikuti Ramadan yang 30 hari, 6 hari pada bulan Syawal. Nilai puasanya itu seolah-olah dia puasa sepanjang tahun, dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 30 Zulhijjah. Berarti enggak perlu kita puasa Senin Kamis, enggak perlu kita puasa Daud. Seolah-olah kita sudah berpuasa itu, walaupun tidak puasa. Dengan catatan 6 hari setelah Ramadan. Nah, 6 hari setelah Ramadan itu bukan mutawalian, cuman sunatnya itu mutawalian. Boleh kita itu di 25, 20, yang punya jarak 2 hari, atau jarak 3 hari, pokoknya jangan keluar dari bulan Syawal. 6 hari kena sudah Sittan min Syawal itu kan. Karena Ramadan ini enggak boleh kita berpuasa pada bulan Sya'ban. Saya mendahului Ramadan itu supaya jangan saya puasa bulan Ramadan karena banyak kesibukan. Umumnya dia, saya dahulukan di Sya'ban. Tidak dikatakan Ramadan, karena waktunya itu khusus, bulannya sudah ditentukan oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tempat orang-orang Islam berpuasa itu kan. Nah, begitulah anunya itu. Ya, kisah daripada orang berpuasa. Ma'nahu annahu laisa
tahtiman Abu Hanifah yuqaddiru laysa biwajib wa Syafi'i yaqdirunahu laysa mutakkidan akmalut ta'kid wa 'ala al-madhhabaini bahwa sunnah ya hukumnya sunnah inda Syafi'i mustahabbatul an min hina qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam hadha al-kalam qadi ayat wa kana madus salaf yaqul kana saumu Asyura fardun wajib bagian salaf ulama salaf wa bakin ala fardiyatihi tetap dia wajib katanya lam yansah enggak dihapus hukumnya katanya itu sebagian seperti Abu Hanifah qal wa anqaradal qailun bihadza wa hasal ijma' ala annahu laysa bi fardin enggak fardu enggak wajib dia wa innama huwa mustahabbun wa ruya an Ibnu Umar qara'atu qasdi shaumi wa ta'yini bis shaum wal ulama majmu'un ala istihbabi wa ta'yini hadis wa ma qulu Ibnu Mas'ud kunna nasumu summa tarak. Ibnu Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Mas'ud, kami puasa kemudian kami tinggalkan dia. Wa ma'nahu annahu lam yabqa kama kana minal wujub. Artinya tidak tetap wajib itu kan. Jadi sunat hukumnya. Siapa yang mau puasa besok, ya kita bersiap-siap untuk puasa. Ya. Asyura itu hari apa di Asyura? Sekarang hari Ahad ya. Oh besok hari Senin Asyura. Itu sebabnya Asyura itu hari Senin katanya Imam Zaini ada pengajian ya Asyura itu. Berarti kalau Asyura itu kan dengan secara keseluruhan itu panitia tidak mempersiapkan ya umpamanya minuman yang ringan tuh snack itu enggak perlu karena biasa kita semua itu puasa itu kan. Walaupun hukumnya sunat itu kan, tapi kita puasa. Ya, itu anda Syafi'i untuk menambah amal ibadah kita yang lain. Ya. Karena Nabi mengatakan kalau sunat itu amrun nafsi. Ya, diri kita sendiri yang merintahkan kita. Ya. Oh besok saya puasa. Tapi siap sudah berniat itu kan. Tapi kalau wajib syariat yang memerintahkan itu. Sebabnya berdosa kalau ditinggalkan itu kan. Nah, itu masalah wajib dengan yang sunat nih. Kita bisa membedakan antara itu dengan ini. Ya. Qala haddatsana Abu Bakr Abi Syaibah wa Abu Quraib qala Abu Bakrin Ibni Abi Syaibah wa kadzalika Abu Quraib. Ya. Qala keduanya mengatakan haddatsana Ibnu Numairin an Hisyamin zakara bihadzal isnad. Nah itu kaidah membaca hadis itu. Jadi zakara itu enggak disebut dia, enggak ditulis dia. Sama dengan qol sebelum haddatsana itu. Qala haddatsana, qala haddatsana, qala haddatsana, qala haddatsana. Ya. Qala haddatsana. Sama seperti bahasa radio orari itu kan. Kalau dia akan menyelesaikan ucapannya itu dengan kalimat apa? Ya, tabdil. Tabdil itu ganti. Mudah-mudahan insya Allah saya akan datang ke tempat acara ganti. Nah, baru disambung dengan yang lain itu mengucapkan. Nah kalau sebelum dia mengatakan ganti nggak berani nanti ada ucapannya lain diteruskan itu kan. Nah, disambut dengan yang lain. Yang lain mengatakan juga ganti katanya, mungkin disambut dengan dia lagi. Nah begitu seolah-olah mempunyai aturan dia kalau berbicara itu kan. Sama seperti hadis nih. Qala di haddatsana. Nah selesai qala haddatsana lagi dia. Nah itu kaidah ya, kaidah supaya kita tahu. Ya. Walam yazkur fi awalil hadis, enggak disebut pada awal hadis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumuhu wa qala fi akhiril hadis wa taraka Asyura.
Di akhir hadis dia tinggalkan puasa Asyura. Wa man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Man syaa'a shamahu falyatafaddal. Siapa yang mau puasa silakan. Siapa yang mau meninggalkan silakan. Laisa lahu ismun, tidak berdosa dia. Walam yaj'alhu min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka riwayati Jarir. Ya. Tidak dijadikan ya apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat Sayyidina Jarir. Qala hadatsani Amr bin Naqid qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna yaum Asyura kana yusamu bil jahiliyah falamma jaa al-Islam man syaa'a shamahu wa man syaa'a tarakahu. Qala hadatsana Harmalah bin qala hadatsana Harmalah bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bisyami qabla an yufrada Ramadan. Nah, sebelum diwajibkan Ramadan diperintah kita puasa Asyura. Falamma furida Ramadan kana man syaa'a shoma qala Nabi kana man syaa'a shoma yauma Asyura wa man syaa'a aftara. Siapa yang mau puasa silakan, siapa yang mau tidak enggak apa-apa itu. Yang penting Ramadan itu harus dijaga dia. Ya, jangan Ramadan enggak puasa, Asyura juga demikian. Puasa sunat juga enggak pernah umpamanya. Perlu puasa sunat itu kan, perlu. Nabi puasa beliau itu kalau sunat ya Senin, Kamis. Kita terkadang-kadang mengikuti itu. Kadang Senin, Kamis, terkadang seperti puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman yuftir yauman. Terkadang tidak sama sekali kecuali sittan min Syawal. Dia berpegang kepada hadis itu. Kalau puasa 6 hari bulan Syawal setelah Ramadan, seolah kita puasa sepanjang tahun. Oh, enggak perlu puasa sunat yang lain itu kan. Katanya itu kan sebagian itu kan. Nah, untuk menambah ya yang wajib itu mungkin ada kurang nanti waktu timbangan itu kan dicari amal kita yang sunat tuh. Kebetulan waktu ditimbang wajib itu kurang dia. Dosa beratan lebih berat dari pahala. Diperintah oleh Tuhan, cari dia amalan sunatnya itu. Ya, mungkin ada pahala sunat puasa, sunat solat qobliyah ba'diyah, atau solat duha, solat tasbih, solat tahajud, cari dia. Cari di pembukuan itu kan. Sunat dengan wajib itu lain, dipilah di tempatnya kan. Jadi pahala sunat itu kan, cari di balik di pembukuan tuh. Lapor kepada Tuhan tuh. Enggak ada sama sekali, kosong dia. Ya, cuman ini saja, enggak pernah sholat sunat dia ini kan. Nah, walhal timbangannya lebih berat dosa masih. Kemana akan kita cari untuk ya mengurangi atau melebihi pahala kita itu? Sedangkan yang tadi dosa yang lebih berat itu. Nah, baru terkadang-kadang dipones oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian tahun dia ziarah dulu ke neraka baru dikeluarkan gara-gara amal ibadah yang wajib itu kurang dia. Tapi kalau kurang terus dicari, pahala banyak yang sunat nih. Puasanya banyak, salat sunatnya banyak, tasbihnya juga banyak, duha juga banyak, semua banyak itu kan. Nah, akhirnya dibawa dia kan tanda-tanda amal yang sunat itu. Akhirnya menjadi unggul ya pahala dengan dosa. Tidak jadi dia mampir ke neraka. Cuman itu kita itu ya untuk solat sunat itu. Makanya enggak boleh kita sagak-sagak solat sunat. Mana-mana 2 rakaat tahajud umpama. Ya, 2 rakaat atau 4 rakaat. Tapi tahajudnya Nabi sudah disebut dalam hadis Muslim ini kan kadang-kadang sampai 13 rakaat sama witir itu kan. Sama witir itu kan. Berarti kalau witirnya 3 rakaat ya 3 rakaat berarti
Solat tahajudnya beliau itu 6 rakaat dia. Kena solat malam itu masna-masna katanya. Tapi kalau solat witirnya 15 rakaat, witir 3 rakaat, berarti yang tahajudnya 12 rakaat itu kan. Boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, diakhiri dengan solat witir. Kena solat witir itu kan sekurang-kurangnya 1 rakaat. Ya. Boleh dikerjakan witir itu ba'da salatil isya atau sunnatul ba'diyah, setelah solat ba'diyah isya itu. Dan solat witir 1 rakaat itu kan. Itu pesan Nabi kepada ya Abu Hurairah itu kan, disuruh dia itu solat witir sebelum dia tidur. Ya. Saya disuruh witir sebelum tidur, qabla arqud katanya. Makanya kalau Abu Hurairah itu witirnya pada awal malam setelah solat isya. Enggak witir di setelah solat tahajud dia. Dipegang dia wasiat Nabi itu betul-betul. Karena wasiatnya kan 3 yang sangat didalami oleh Abu Hurairah. Solat duha, enggak boleh ditinggalkan dia. Selama hidup saya solat duha katanya. Ya, solat duha ini terus dia. Ya. Solat duha itu tetap dia itu. Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, tetap dia solat duha. Setiap hari sudah dia. Walaupun banyak kesibukan-kesibukan itu, seolah-olah dia wajibkan diri di dalam melaksanakan solat duha yang sunat hukumnya dalam syariat Islam. Ya. Baik. Ya, tambah sedikit. Qala haddatsana Harmal bin Yahya qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarana Yunus an Ibnu Syihab qala akhbarana Urwah bin Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi siyami qabla an yubrada Ramadan falamma brada Ramadan kana man shama man syaa'a shama yauma Asyura wa man syaa'a afṭar. Boleh. Qala hadatsana Qutaiba bin Sa'id wa Amr bin Rumhin jami'an 'an al-Laitsi Ibn Sa'din qala Ibn Rumhin akhbarana al-Laitsi. Qala Ibn Rumhin, enggak perlu kita mengatakan qala akhbarana al-Laits. Ibn Rumhin itu dihabari oleh Lais. Ya. Qala Ibn Rumhin akhbarana al-Laitsu an Yazid bin Abi Habib anna Irakan nama orang itu. Irak. Kalau pakai kop itu negeri Irak. Habib anna Irakan akhbarahu. Ini nama orang. Kalau pakai kop itu ismul balad bil Irak. Ya. Kana Irakan akhbarahu anna Urwata akhbarahu anna Aisyah akhbarathu anna Quraisyan kanat tasumu Asyura fil jahiliyah. Summa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyamihi hatta furida Ramadan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a falyasumhu wa man syaa'a falyubtirhu. Siapa yang mau puasa silakan, siapa yang mau tidak, tidak jadi masalah dia itu. Itu tentang puasa Asyura. Nah, pada hari ini para tulab dan talibat itu akan kita ikuti pengajian ya usbu'iyan ya, tapi posisinya hari Ahad sekarang kan. Hari Rabu dipindahkan oleh beliau hari Ahad ya. Tapi jadi pembukaannya itu jam 10 ini katanya akan kita ikuti pengajian bersama pengijazahan salatun nadatul kaifiat itu kan. Jadi kita sudah sebagian mengumumkan di orari itu kan. Jadi jamaah kita yang masuk barisan itu kan Ihsan Hizbullah sudah menerima baju tapi belum menerima ijazah kaifiat salatun nadatul datang dia. Jadi semua penjuru itu kan datang dari Lombok Barat, Lombok Tengah, dari Timur, ya, dari Tengah ini semuanya
ikut serta. Yang sekalipun kegiatan bikin taring sambil jalan, dengan pengajian jalan, bikin taring jalan, kita juga di masjid juga jalan, alhamdulillah. Enggak ada kosong waktu kita yang di Nahdlatul Wathon ini. Itu sebabnya orang-orang itu tertarik dia, karena dari banyaknya kegiatan kita mengumpulkan pahala itu kan. Kadang-kadang orang enggak ada kegiatannya sama sekali. Jadi terkadang-kadang dia merasa apa istilahnya itu kan, merasa kurang enak, dia punya perasaan itu kan. Masa kita begini-gini saja, enggak ada kegiatan kita seperti orang, ya biar kita gabung sudah, katanya kan. Gabung dia kan, akhirnya pas dia gabung, ya luar biasa antusiasnya menghadiri ya bermacam-macam pengajian. Ya di setiap saat kita ngaji, hari itu kita ngaji, hari itu kita ngaji, ya terus mustamiran, ya setiap hari, setiap bulan, setiap minggu dah. Alhamdulillah. Nah itu sebabnya Bapak Maulana Syekh ya menyuruh ya warga-wargi yang belum bergabung di kita di Nahdlatul Wathon supaya dia bergabung. Ada yang belum ikut serta itu kan katanya di wasiat itu apa katanya, pintu NW terbuka lama bagi anakku yang ingin bersama, mari bersama selama-lama, jangan kembali ke orde lama. Ya Allah, semua diucapkan oleh beliau itu, guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Itu sebabnya di lagu perjuangan selalu kita hidupkan lagu perjuangan tersebut, Cinta Maulana. Ya. Sekali ya, siapa yang cinta pada ayahda, ikhlaskan hati, hidup mati bersama, apapun coba, tegakan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Itu di kalimat pertama itu memang ayahanda. Tapi kalau saya salin dia, bisa juga itu kan ya, siapa yang cinta pada Maulana, ikhlaskan hati, hidup mati bersama. Karena teologi perjuangan Nahdlatul Wathon itu kan 3 dia, yakin, ikhlas, istiqomah. Itu sebabnya ikhlaskan hati, hidup mati bersama, tegak apapun coba, tegakkan jiwa, tetap bersama demi iman dan takwa. Itu sebabnya Bapak Maulana Syekh, guru besar kita sebelum beliau ngaji. Begitu juga Maulana Syekh Zainuddin As-Sani. Apa kata beliau setelah dia salam tu? Pokoknya apa jawab kita? NW. Pokok NW, iman dan takwa yang tadi itu. Tetap bersama demi iman dan takwa. Masya Allah, kalau kita sudah beriman terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, luar biasa itu kan kita di Nahdlatul Wathon. Di samping itu disuruh kita bergabung di barisan Hizbullah, terutama mutarijat itu sudah akan tercatat di desanya masing-masing, di poskonya masing-masing. Sudah dikasih baju kan, nama pelungguh sudah tercatat di barisan Hizbullah. Karena kan
disebut di dalam lagu perjuangan juga, ya. Berdoa kepada Allah, bulan bintang jadi saksi, marilah masuk Hizbullah, barisan NWC jati, marilah masuk Hizbullah, barisan NWC jati. Nahdlatul Watan pusaka, bulan bintang sinar 5, pokoknya iman dan takwa, karyanya Bapak Maulana. Wahai kawanku semua, wahai kawanku semua, tegakkan iman dan takwa, janganlah selalu terlena rayuan iblis durjana, janganlah selalu terlena rayuan iblis durjana. Hizbullah nama barisan disebut dalam Al-Quran, bentengnya salat Nahdlatin yakini dan diamalkan. Hijau namanya pakaian, jadi lambang kesuburan. Izzul Islami tujuan, mencari keridhaan Tuhan. Hizbullah bela negara, hasil muktamar peraya, selalu siap siaga di mana dan kapan saja. Hizbullah jiwa pejuang, tidaklah suka menyerang. Kalaulah musuh yang datang, Hizbullah pasti menghadang. Kalaulah musuh yang datang, Hizbullah pasti menghadang. Lagi dia, Nahdlatul Watan pusaka, bulan bintang sinar 5, pokoknya iman dan takwa, karyanya Bapak Maulana. Itu sarupannya itu. Okay. Untuk mengingatkan warga-wargi kita supaya antusias di dalam perjuangan Nahdlatul Watan, mengiring Ummuna Dewan Muhtasar Pengurus Besar Nahdlatul Watan bersama PBNW Nahdlatul Watan, Pengurus Besar Nahdlatul Watan. Mungkin hanya ini yang dapat sampaikan. Kita sama-sama mengikuti pengajian yang di majelis insyaallah, ya, sambil masyarakat kita sedang membuat taring, okay? Insyaallah jam 11 selesai dia. Banyak di antusias masyarakat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu iyyakum ajmain. Kita akhiri dengan doa pusaka, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل واغفر استر أنت أكرم من ستر ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوطن وحفظنا دائما من الفتن وديا وانشرنهم بالعشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وأنا ذات الوطن وحفظنا دائما من الفتن وديا لجلها على السوء وانشرنهم بالعشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرا لي وحفظنا دائما من الفتن وهديا رجالها على السنن وانشرنهم بالعشايا والبكاء ربنا
منا أنشورا لي وأنادت الوطن وحفاظا من الفتن وهديا رجالها على السنن وانشورنهم بالعشايا والبكر وصلاة الله تقصى المصطفى من إلى الحق داعنا والوفاء بكتاب ناسي شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مررت كفا سبحت فيها الحصى وأرواج الجيش بماء النمير على معاشي ومعادي وذريتي وباطني وظاهري أمررت كفا سبحت فيها الحصى وأرواج الجيش على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كفا سب فيها الحصى وأرواج الجيش بماء النمير على معاشي ومعادي لذريتي وباطني وظاهري ربي كني ومن يحبني كذا مشايخي من شر بالحق افتح بيننا وقومنا وأنت خير الفاتحين ربنا يا جميل الصنع يا من كلما دائم الأمر جل مدى يا قياس المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حكم نبس الأمر علينا سرعة إن ذا نبس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عزوما نبس أتان إن ذا الأمر علينا عزوما نبس منا دعانا كراما يا كريما أنت رب الكرامة وصلاة الله تقصى المصطفى من إلى الخير دعانا كراما وعلى الآل وصحب عدا ما لا مع البركوة زنقا هما وهب لي يا وهاب علما وحكمة وللرزق يا رزاق وكل مسهلا وبالخير يا فتاح فتاح وبالهدى وبالعلم يا عالم وكل مفضلا وهب لي يا وهاب علما وللرزق يا رزاق وكل مسهلا وبالخير يا فتاح فتاح وبالهدى وبالعلم يا عالم وكل مفضلا وهب لي يا وهاب علم وحكمة للرزق يا رزاق وكل مسهلا وبالخير يا فتاح فتاح وبالهدى وبالعلم يا عالم وكل مفضلا صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك يا الله صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا وعلى طاعتك عنا وعلى طريق لا تكلنا وعلى الإسلام والإيمان توفنا وأنت راجعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وإياهم بكنفك وأمانك وعيازك وجوار من كل شيطان
شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا نور السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أصلحنا وأصلح لنا وذريتنا ولبيتنا وجل أبدنا وصاحبنا وأجلنا وإياهم واهدنا وإياهم سبيل الرشاد وكمال الاستقامة والإخلاص بنور معرفتك يا الله ووفقنا وإياهم لنشر وعلة الوطن بخير ولطف وعافية اللهم إن كان أحدنا أرادنا بالسوء من الجن والإنس والغوث وغير من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس بد نذرهم بانتكاس وقلوبهم بوسواس وإيديهم بإبلاس أو بكم من الرجل إلى الرأس لا بسال أقطع لا بجبل نطلع بمئة ألف المقربين اللهم إنا نسألك أن نصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى سائر الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وأن تعمرنا رد الوطن ونرد المنات مروهم علينا من أمرنا رشدا وإلنا من أمرنا رشدا وإلنا من أمرنا رشدا ربنا أرنا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار هذا دعاؤنا كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Wajal bismillah. Hari